Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. My name is Mimi Binti Ahmad from class English Education A 2018. Okay, here I will explain about the theoretical model 5 hypothesis. Okay, then I will start explain the first type. The first type is the acquisition learning hypothesis. In this hypothesis, there are two ways in learning second language. The first is acquisition. In this way, language is used in a real communication without thinking about the structure, but the important that we send the meaningful word in communicate. And we have awareness of a correction, but we still communicate with our means because we keep hearing the language in our environment. The second way is learning. This way is aware about the language or formal knowledge and be taught to them. Adults can still acquire second language by these two ways. Jadi, dalam jenis yang pertama ini terdapat dua cara untuk mempelajari bahasa kedua. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa. Cara ini digunakan untuk menyampaikan pesan kita tanpa mementingkan struktur bahasa yang kita gunakan, tetapi lebih kepada apa maksud dari perkataan kita. Dan yang kedua adalah pembelajaran ataupun learning. Kita tahu akan bahasa dengan di dalam pengetahuan formal dan kita mengatakan sesuatu mengikuti pengetahuan kita itu. Orang dewasa bisa memperoleh bahasa dengan dua cara ini. Okay, we move to the second types. The second types is the natural order hypothesis. In this hypothesis, the awareness of a grammar structure. We are know about the structure of one language in speaking and naturally use it when we while on a conversation or speaking with people. Jenis yang kedua, the natural order hypothesis. Di dalam hypothesis ini, kita sadar akan grammar dan kita tahu tentang struktur dari sebuah bahasa. Dan jika kita berbicara, kita secara natural menggunakannya di dalam sebuah pembicaraan. Third type is the monitor hypothesis. This hypothesis was used by editor in a write a book or other. But the monitor make us limit in speaking because we always blocked by the knowledge about word structure because we really depends on how we make a sentence correct and did not have an error. Di jenis yang ketiga ini biasanya digunakan oleh seorang editor ketika menulis sebuah buku ataupun yang lainnya. Tetapi monitor biasa membuat kita terbatas ketika sedang berbicara karena kita selalu membatasi pengetahuan tentang struktur bahasa, membuat kita terlalu bergantung ke dalam bahasa yang selalu benar dan tidak memiliki sebuah kesalahan. The next type is the input hypothesis. In this hypothesis, we give the language meaningful or understanding one step forward ahead of them, so it was comprehensible up from our competence in have a language. Ini kita memberikan arti bahasa yang kita pahami lebih daripada apa yang kita dapatkan dan dari kemampuan kita dalam menggunakan bahasa tersebut. The last type is the affective filter hypothesis. In this type, the acquiring of a language was explained about the feeling of a learner about someone who teaching them. When the affective filter was high, it will make them afraid and difficult to acquiring a language. But in other hand, when in low affective, it will make them easy to understand or acquiring a language. Di jenis ini menjelaskan tentang
pemerolehan sebuah bahasa yang menjelaskan bagaimana perasaan pelajar tentang seseorang yang mengajar mereka. Ketika filter afektif tinggi, itu akan membuat mereka takut dan susah untuk memperoleh sebuah bahasa. Tapi di sisi lain, jika afektif itu rendah, itu akan membuat pelajar lebih mudah memperoleh atau memahami sebuah bahasa. Okay, this is the end of my video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.